Let's turn to Hebrews chapter 12. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம். ஹெப்ரேயர் 12వ అధ్యాయము. And let's read verses 27 and 28. 27 28 వచనங்கள். 27 28 వాక్యములను చదువుకుందాము. இன்னும் ஒரு தரம் என்கிற சொல்லானது அசையாதவைகள் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக அசைவுள்ளவைகள் உண்டாக்கப்பட்டவைகள் போல மாறிப்போம் என்பதை குறிக்கிறது. ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பற்றிக் கொள்ள கடவோம். And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. ఇంకొక సారి అన్నమాట చలింప చేయబడినవి నిలుకలుగా ఉన్న నిమిత్తము అవి సృష్టింపబడినవన్నట్టు చలింప చేయబడినవి బొత్తిగా తీసివేయబడిన అర్థమిస్తున్నది. అందువల్ల మనము నిశ్చలమైన రాజ్యము పొంది దైవ కృప కలిగి ఉందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేయదము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Here God says that he is going to shake the earth and also heaven. இங்கே தேவன் பூமியையும் வானத்தையும் அசைய பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார். ఈ స్థలములో దేవుడు భూమిని ఆకాశమును కదిలింపచేయుదును అని చెప్పుచున్నాడు. And he also tells us the purpose for doing that. அதை ஏன் செய்கிறார் என்கிறதான நோக்கத்தையும் கூட அவர் அங்கே சொல்கிறார். ఆ విధముగా చేయుటకు కారణము ఏమై ఉన్నదో తెలియజేసి ఉన్నాడు. So that those things that are shaken may be removed. அசைவுள்ளவைகள் மாறி போகும்படியாக என்று அவர் சொல்கிறார். కదల్చబడినవి తీసివేయబడులాగున అట్లు చేయను. And those things which cannot be removed may remain forever. அசையாதவைகள் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும்படியாக చలింపబడినట్టువి ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండుటకై ఆ విధముగా చేయను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. All these things that are mentioned here are the creation of God. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற சகல காரியங்களும் தேவனுடைய சிருஷ்டியாக காணப்படுகிறது. ఇక్కడ చెప్పబడినవన్నీ దేవుని సృష్టి అయ్యున్నవి. But even among his creation, certain things can be moved, shaken, and there are certain things that are going to abide forever. என்றாலும் தேவனுடைய சிருஷ்டிகள் மத்தியில் சில காரியங்கள் அசைக்கப்பட்டு இல்லாமல் போய்விடும், சில காரியங்களோ என்றென்றைக்குமாய் நிலைத்திருக்கக்கூடியவைகள். దేవుని సృష్టిలో ఉన్నట్టు కొన్ని కార్యములు కదల్చబడి అవి లేకుండా తీసివేయబడును. Those things that can be shaken and moved are temporary things. அசைக்கப்பட்டு இல்லாமல் போகிறவைகள் தற்காலிகமானவைகளாய் இருக்கின்றன. కదల్చబడి తీసివేయబడినవి తాత్కాలికమైనవి. Those things that will remain forever, they are eternal things. என்றென்றைக்குமாய் நிலைத்திருக்கக்கூடியவைகளோ நித்தியமான காரியங்களாய் இருக்கின்றன. ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉన్నవి నిత్యమైన కార్యములు. Here we are able to understand the things that are going to remain forever. இங்கே என்றென்றைக்குமாய் நிலைத்திருக்கக்கூடியதான காரியங்களை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ఈ స్థలములో ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండే కార్యములను గురించి గ్రహించుతూ ఉన్నాం. The kingdom of God is going to abide forever. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்க போகிறது. దేవుని రాజ్యము ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండదు. But the things of this world and the things that we see, they are going to be shaken and they are going to be moved away. ஆனால் இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களும் இந்த உலகத்தில் நாம் காண்கிற காரியங்களும் அசைக்கப்பட்டு இல்லாமல் போக போகிறது. ఈ లోకములో ఉన్న కార్యములు, ఈ లోకములో మనం చూసే కార్యములన్నీ లేకుండా పోవును. If the Lord wants to shake these things and remove them from existence, then what's the purpose of God in creating these things? இந்த காரியங்களெல்லாம் தேவன் அசைத்து அவைகள் நிலைத்திராதபடி அவைகள் இல்லாமல் போக செய்வார் என்றால் ஏன் தேவன் இவைகளெல்லாம் சிருஷ்டிக்க வேண்டும்? వీటన్నిటిని కదల్పింపజేసి లేకుండా చేయబోతున్నాడే, అట్లాగైతే ఎందుకు ఇవి సృష్టించబడవలెను? The word of God says he has created all things for his glory. வேதவசனம் சொல்கிறது அவர் சகல காரியங்களையும் அவருடைய மகிமைக்காக சிருஷ்டித்தார். సమస్త కార్యములను దేవుడు తన మహిమార్థమై సృజించినని వాక్యము చెప్పుచున్నది. He created this earth and heaven for his glory. இந்த பூமியையும் வானத்தையும் அவருடைய மகிமைக்காக அவர் சிருஷ்டித்தார். భూమిని ఆకాశమును తన మహిమార్థమై సృజించి ఉన్నాడు. As we have been hearing during the past 2 days, கடந்த 2 நாட்களில் நாம் கேள்விப்படுகிற வண்ணமாக గత 2 దినములుగా మనము వినినట్లు
Even man was created for the glory of God. மனிதனும் கூட தேவனுடைய மகிமைக்காகவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். మనుషుడు కూడా దేవుని మహిమార్థమై సృజించబడి ఉన్నాడు. Even the animals on this earth, the creatures were created for the glory of God. இந்த பூமி எங்கும் காணப்படுவதான சகல ஜீவ ஜந்துக்களும் தேவனுடைய மகிமைக்காகவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டன. భూమిలో ఉన్నట్టి ప్రతి జంతువు కూడా మహిమార్థమై కలుగు చేయబడి ఉన్నది. Even the vegetable kingdom is proclaiming the greatness and the glory of God. எல்லா தாவர வர்க்கங்களும் தேவனுடைய மேன்மையும் அவருடைய மகிமையும் பறைசாற்றுகின்றன. లోకములో కనబడే సమస్త విధములైనటువంటి చెట్లు మొక్కములన్నీ దేవుని మహిమార్థమై కలుగు చేయబడి ఉన్నవి. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. But when we look at man and when we look at the other creatures, நாம் மனிதனையும் மற்ற எல்லா சிருஷ்டிகளையும் பார்க்கும் பொழுது మనుషుని గూర్చియో తక్కిన సృష్టిని గూర్చియో చూసినట్లా there was a difference. ஒரு வித்தியாசம் இருந்தது. ఒక వ్యత్యాసం కనబడుతున్నది. When we read the word of God, we read that the whole world or the universe was created by the word of God. நாம் வேத வசனத்தில் படிக்கும் பொழுது முழு உலகம் அண்ட சராசரங்கள் யாவும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டன. వాక్యములో ఏమి వ్రాయబడి ఉన్నదంటే లోకములో ఉన్న సమస్తమును ఆయన వాక్యము చేత సృజించబడి ఉన్నది. In Hebrews chapter 11 verse 3 we read that the worlds were framed by the word of God. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் உலகங்கள் எல்லாம் அவருடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டன. హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాము ఈ లోకమున్నది దేవుని యొక్క వాక్యం వలన నిర్మించబడి ఉన్నది. Everything was created by the word of God. ஒவ்வொரு காரியமும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. ప్రతి కార్యము దేవుని వాక్కు వలన నిర్మించబడి ఉన్నది. And in 2 Peter 3rd chapter when we read 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது 2 పేతురు 3వ అధ్యాయములో these things were not only created by the word of God, இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, ఈ కార్యములన్నీ దేవుని వాక్కుతో సృజించబడటం మాత్రమే కాదు, all these things are kept in its places by the very word of God. தேவனுடைய வார்த்தையினாலே இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அந்தந்த இடத்திலே வைக்கப்பட்டன. దేవుని వాక్యం వలనే ఈ కార్యములన్నీ ఆయా స్థలములలో ఉంచబడి ఉన్నవి. When we read from verses 5 to 7 we can understand that. இதை 5ஆம் வசனம் முதல் 7ஆம் வசனம் முடிய நாம் படித்தால் விளங்கிக் கொள்ளலாம். 5వ వాక్యము నుండి 7వ వాక్యం వరకు చదివితే గ్రహించగలము. பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டு தேவபக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. పూర్వము నుండి ఆకాశం ఉండుననియు నీళ్ళలో నుండి నీళ్ల వల్లనూ సమకూర్చబడిన భూమియు దేవుని వాక్యం వల్ల కలిగిననియు వారి బుద్ధిపూర్వకంగా మరతురు. ఆ నీళ్ల వల్ల అప్పుడున్న లోకము నీటి వరదలో మునిగి నశించెను. అయితే ఇప్పుడున్న ఆకాశమును భూమియు భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనమును జరుగు దినము వరకు అగ్ని కొరకు నిలువ చేయబడినదై అదే వాక్యము వల్ల భద్రము చేయబడుచున్నది. Every planet, every constellation, every star, everything is being controlled by the word of God. ஒவ்வொரு கிரகமும் வானமண்டலத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லா காரியங்களும் நட்சத்திரங்களும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ఆకాశములో కనబడుతున్నట్టు నక్షత్రములు ప్రతి గ్రహము ఇవన్నీ దేవుని వాక్యము చేత భద్రము చేయబడి ఉన్నవి. Even their movements and the timings, everything are controlled by the word of God. அவைகளுடைய அசைவுகள் அவருடைய கால அளவெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. వాటి యొక్క చలనము వాటి సమయములన్నీ దేవుని వాక్కుకు లోబడి ఉన్నవి. And here we read that the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of the ungodly men. இங்கே நாம் படிக்கிறோம், இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டு தேவபக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. భక్తిహీనులు తీర్పు దినం వరకు అగ్ని చేత నశింపబడి వరకు ఈ లోకమంతయు అది భద్రము చేయబడి ఉన్నది అని ఇప్పుడు వాక్యంలో చదివి ఉన్నాం. Here we see about a time frame that God has kept to destroy this temporal earth and heaven.
நாம் காண்கிறதான இந்த தற்காலிகமான பூமியையும் உலகத்தையும் அழித்து போடும்படியாக தேவன் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு நாள் வரையிலும் அதை காத்து வைத்திருக்கிறார் என்று காண்கிறோம். మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టు ఈ భూమి ఆకాశములో అగ్ని చేత నశింపబడే వరకు దేవుడు ఆ దినం వరకు తన వాక్యముతో దాన్ని భద్రం చేస్తున్నాడు. Until that time comes, nothing can happen. அந்த குறிக்கப்பட்ட வேளை வரும் வரையிலும் ஒன்றுமே சம்பவிக்காது. ఆ సమయము వచ్చే వరకు ఏమీయో సంభవింపదు. But now when we look at the happenings in the world, ஆனால் இன்றைக்கு நாம் உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை பார்த்தால், లోకములో జరిగే సంభవములను చూచినట్ల that time is coming very soon. அந்த வேளை மிகவும் சமீபமாய் வருகிறது. ఆ సమయము అతి త్వరలో రానయ్యున్నది. But again in the same chapter we read that one day is with the Lord as 1,000 years and 1,000 years as one day. இதே அதிகாரத்தில் நாம் மறுபடியும் படிக்கும் பொழுது தேவனுக்கு ஒரு நாள் 1000 வருஷங்கள் போலவும் 1000 வருஷங்கள் ஒரு நாள் போலவும் இருக்கிறது. దేవుని దృష్టిలో ఒక దినము 1000 సంవత్సరముల వలెను 1000 సంవత్సరములు ఒక్క దినములే ఉన్నదని వాక్యం చెప్పుచున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. So God has a time for all things. ஆகவே சகல காரியங்களுக்கும் தேவன் ஒரு காலத்தை நியமித்திருக்கிறார். కాబట్టి ప్రతి కార్యమునకు ఒక సమయమును దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు. But before this world or this heaven and earth could be destroyed, something has to be done. இந்த பூமியும் வானமும் அழிந்து போவதற்கு முன்பாக வேறொரு காரியம் நடக்க வேண்டும். ఈ భూమి ఆకాశములో నశించుటకు ముందుగా ఇంకొక కార్యము జరగవలసి ఉన్నది. He wants to prepare a group of people from this earth to inherit his eternal kingdom. இந்த பூமியிலிருந்து அவருடைய நித்திய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கும்படியாக ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை அவர் ஆயத்தப்படுத்த விரும்புகிறார். ఈ భూమి నుండి తన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుటకై ఒక గుంపు జనులు సిద్ధము చేయబడవలసి ఉన్నారు. He is now preparing that immovable kingdom for us. அவர் நமக்காக இப்பொழுது அந்த அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ఇప్పుడే ఆయన మన నిమిత్తమై కదల్చబడినట్టు రాజ్యమును సిద్ధము చేస్తున్నాడు. And it is for that purpose he is waiting for you and for me. அந்த நோக்கத்திற்காகவே அவர் உங்கள் நிமித்தமாய் என் நிமித்தமாய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ఆ ఉద్దేశముతోనే ఆయన మీ కొరకును నా కొరకును కనిపెట్టుచూ ఉన్నాడు. When we look at the creation of all creation and the creation of man, நாம் மற்ற எல்லா சிருஷ்டிகளையும் மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட விதத்தையும் நாம் பார்த்தால், సమస్త సృష్టిని మనుషుడు సృజించబడిన విధానమును చూడగా, even as we heard yesterday evening, we see man is different from all other creatures. நேற்று மாலையில் நாம் கேள்விப்பட்ட வண்ணமாக மனிதன் மற்ற எல்லா சிருஷ்டிகளை பார்க்கலும் வித்தியாசமானவன். నిన్న సాయంకాలం విని ఉన్నాము, మనుషుడనేవాడు సమస్త సృష్టి కంటే వ్యత్యాసమైన వాడు. What made the difference in man? மனிதனுக்குள் இந்த வித்தியாசத்தை உண்டாக்குவது என்ன? మనుషులలో ఈ వ్యత్యాసమును కలుగు చేయనిది ఏమి? Last night we heard that when God created man, God breathed into his nostrils and he became a living soul. நேற்றிரவிலே நாம் கேள்விப்பட்டோம், தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்து அவனுடைய நாசியில் தம்முடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார், அவன் ஜீவாத்மாவானான். దేవుడు నేల మంటిలో నుండి మనుషుని నిర్మించి వారి నాసికారంధ్రములో జీవాత్మను ఊదగా వాడు జీవాత్మాయను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. But what happened to that man? ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு என்ன சம்பவித்தது? ఆ మనుషునికి ఏం సంభవించినది? This man who had eternal life, நித்திய ஜீவனை உடையவனாய் இருந்த இந்த மனிதன், నిత్య జీవము కలిగిన మనుషుడు, and this man whom God want to prepare to be with him in that immovable kingdom, அசைவில்லாத அந்த ராஜ்யத்திலே தான் அவன் என்றென்றைக்கும் காணப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு உண்டாக்கப்பட்ட இந்த மனிதன், కదల్చబడినట్టు ఆ రాజ్యములో నిరంతరం ఉండుటకై సృజించబడిన మనుషుడు, we see the first thing he lost was eternal life. நாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் முதலாவது இழந்து போன காரியம் நித்திய ஜீவன் தான். మొట్టమొదటిగా వాడు నిత్య జీవమును పోగొట్టుకొనెను. Once a man loses eternal life, he loses his value. மனிதன் தன்னுடைய நித்திய ஜீவனை இழந்து போகும் பொழுது அவனுடைய விலை மதிப்பையும் இழந்து போகிறான். మనుషుడు తన నిత్య జీవమును కోల్పోతే తన విలువనే కోల్పోతున్నాడు. He becomes equal with all other creation or even the animals. அவன் மற்ற எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கு ஒப்பாக, ஏன் மிருகங்களுக்கும் சமமாக அதனால் மாறிவிடுகிறான். తక్కిన అన్ని సృష్టిల కంటేనో వాడు విలువ సమానమైన వాడుగా మారుతున్నాడు. It is the life of God that God has kept within us which makes a great difference. தேவன் நமக்குள் வைத்திருக்கிறதான தேவனுடைய ஜீவன் தான் நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை உண்டாக்குகிறது. దేవుడు మనలో కలుగ చేసినట్టు ఆ జీవమే
మనలను వ్యత్యాసమైన వారుగా చేస్తున్నది. But when man disobeyed God, he lost that great treasure that God had given to him. ஆயினும் மனிதன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது தேவன் அவனுக்குள் வைத்திருந்த அந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷத்தை இழந்து போய்விட்டான். మనుషుడు అయితే దేవునికి అవిధేయుడైనప్పుడు దేవుడిచ్చిన ఆ గొప్ప ధననిధిని ఐశ్వర్యమును పోగొట్టుకొని ఉన్నాడు. He lost all the blessings that God has put upon him. தேவன் அவன் மேல் வைத்திருந்த சகல ஆசீர்வாதங்களையும் அவன் இழந்து போனான். దేవుడు తనపై ఉంచిన ఆశీర్వాదములన్నిటినీ కోల్పోయాను. That's the reason, if you could remember, on the first day of this meeting we heard how man is compared to animals. Man is compared to animals. ஆகவேதான் இந்த கன்வென்ஷனுடைய முதலாம் நாள் கூட்டத்தில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள், மனிதன் மிருகங்களுக்கு சமமாக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறான். కన్వెన్షన్ యొక్క మొదటి కూటములోనే మానవుడు అనేవాడు మృగములకు సమానమని చెప్పబడి ఉన్నాడు. Shall we read that verse in Acts chapter 9 verses 11 and 12? அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம் 11 12 வசனங்களை நாம் படிப்போம். అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 12 11 12 వాక్యములు. அப்பொழுது கர்த்தர், நீ எழுந்து நேர் தெரு எனப்பட்ட தெருவுக்கு போய் யூதாவின் வீட்டிலே தர்சு பட்டணத்தானாகிய சவுல் 10ஆம் அதிகாரம் 10th chapter 11 12 வசனம். 10వ అధ్యాయము అపోస్తల కార్యములు 11 12 వాక్యములు. வானம் திறந்திருக்கிறதாகவும் 4 முனைகளும் கட்டப்பட்ட பெரிய துப்பட்டியை போல ஒரு விதமான கூடு தன்னிடத்தில் இறங்கி தரையில் விடப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதிலே பூமியில் உள்ள சகலவிதமான 4 கால் ஜீவன்களும் காட்டு மிருகங்களும் ஊரும் பிராணிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளும் இருக்கிறதாகவும் கண்டான். And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the 4 corners, and let down to the earth, wherein were all manner of 4-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. ఆకాశము తెరవబడటయు 4 చెంగులు పట్టి దింపబడిన పెద్ద దుప్పటి వంటి ఒక విధమైన పాత్ర భూమి మీదకి దిగి వచ్చుటయు చూచెను. అందులో భూమి యందుండు సకల విధములైన చతుష్పాద జంతువులను ప్రాకు పురుగులను ఆకాశ పక్షులను ఉండెను. Here we see God is comparing man to 4 kinds of creatures. இங்கே தேவன் மனிதனை 4 விதமான ஜீவஜந்துகளுக்கு ஒப்பிடுகிறதை காண்கிறோம். ఈ వాక్యములో దేవుడు మానవులను 4 విధములైన జంతువులకు ప్రాణులకు పోల్చి చెబుతున్నాడు. First we see man is compared to a 4-footed beast. முதலாவதாக மனிதன் 4 கால் ஜீவன்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறான். మొట్టమొదటిగా చతుష్పాద జంతువులకు పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నాడు. God created man with 2 legs, but now he has got 4 legs. மனிதனை தேவன் 2 கால்களை உடையவனாக சிருஷ்டித்தார். ஆனால் இப்பொழுது அவனுக்கு 4 கால்கள் வந்துவிட்டன. మనుషుని సృజించినప్పుడు 2 కాళ్ళతోనే సృజించాడు. ఇప్పుడైతే 4 కాళ్ళు కలిగిన వాడిగా మారుతున్నాడు. What does this show in our lives? இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் எதை காண்பிக்கிறது? ఇది మన జీవితంలో దేని చూపుతున్నది? Man is unable to walk upright in the presence of God. தேவ சமூகத்தில் மனிதன் நேராக நடக்க முடியாதவனாய் இருக்கிறான். దేవుని సన్నిధానములో మనుషుడు నిటారుగా నడవలేకపోతున్నాడు. He is unable to walk according to the word of God. அவன் தேவனுடைய வசனத்தின்படி நடக்க முடியாதவனாய் இருக்கிறான். దేవుని వాక్యానుసారముగా నడవలేకపోతున్నాడు. Though he knows the word of God, but he is unable to walk according to God's word. தேவனுடைய வசனம் அவனுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அந்த வசனத்தின்படி ஜீவிக்க நடக்க முடியாதவனாக அவன் இருக்கிறான். దేవుని వాక్యమును ఎరిగి ఉన్నప్పటికీ వాక్యానుసారముగా నడవలేకపోతున్నాడు. And one main reason the word of God gives us is that he has lost the knowledge of God in his mind. இங்கே இவ்விதமாக மனிதனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் தேவனை பற்றியதான ஒரு உணர்வை தன்னுடைய மனதில் அவன் இழந்து போய்விட்டான். దేవుని గురించి గ్రహింపును మనుషుడు కోల్పోవటం వలనే ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది. Read Psalms 49. 49ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் அதை படிப்போம். కీర్తన 49 and read verse 20. 20ஆம் வசனம். 20వ వాక్యము. கனம் புரிதவனாயிருந்தும் அறிவில்லாத மனுஷன் அழிந்து போகும் மிருகங்களுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான். Man that is in honor and understandeth not is like the beasts that perish. ఘనత నొందియుండియు బుద్ధిహీనులైన వారు నశించు జంతువులను పోలి ఉన్నారు. So here we read that man does not have the knowledge of God. இங்கே மனிதனுக்கு தேவனை பற்றிய அறிவு இல்லை என்று பார்க்கிறோம். ఈ స్థలములో మనుషులకు దేవునిని గురించిన గ్రహింపు లేకపోతున్నది. When we read in Psalms chapter 10 verse 4, we read that the wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. மேலும் 10ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது துன்மார்க்கன் தன் கர்வத்தினால் தேவனை தேடான், அவன் நினைவுகளெல்லாம் தேவன் இல்லை என்பதே என்று படிக்கிறோம். 10వ కీర్తన
4వ వాక్యములో దుష్టులకు పొగరెక్కి యెహోవా యందు విచారణ చేయకుండా దేవుడు లేడు అని చెప్పు స్థితిలోకి వచ్చున్నాడు. The thought speaks about our mind. எண்ணங்கள் நம்முடைய மனதை குறித்து பேசுகின்றன. ఆ యొక్క తలంపులనేవి మనుషుని యొక్క మనసును తెలియజేస్తున్నవి. It speaks about our spirit. நம்முடைய ஆவியை அது காண்பிக்கிறது. అది మన యొక్క మనస్సును బయలుపరుచున్నది. The spirit of man is the candle of the Lord. மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபமாக இருக்கிறது. మనుషుని యొక్క ఆత్మ యెహోవా ఇచ్చినట్టు దీపమై ఉన్నది. But that candle is now not burning. ஆனால் இப்பொழுதோ அந்த தீபம் எரிந்து கொண்டிருக்கவில்லை. ఆ దీపం అనేది ఇప్పుడు మండుచూ ఉండుట లేదు. Therefore his mind is filled with darkness. ஆனபடினால் அவனுடைய மனது அந்தகாரத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. కాబట్టి మనుషుని యొక్క మనస్సు అంధకారముతో కప్పబడి ఉన్నది. As a result, he is doing many things, many wicked things, but he doesn't understand the seriousness of all this wickedness. அதன் விளைவாக அவன் பல பொல்லாத காரியங்களை செய்கிறான் என்றாலும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் அதனுடைய மோசமான நிலைமையை அவன் உணராமல் இருக்கிறான். తద్వారా వాడు మిక్కిలి దుష్టకరమైన క్రియలలో పాల్పొంది తనకు తెలియకుండానే బహు చెడు కార్యములను చేస్తున్నాడు. This is the state of the fallen man. இதுதான் விழுந்து போன ஒரு மனுஷனுடைய நிலைமை. ఇదే పడిపోయిన మనుషుని యొక్క పరిస్థితి. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And next we read, man is compared to a wild beast. இரண்டாவதாக மனிதன் காட்டு மிருகங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறான். రెండవదిగా మనుషుడు అడవి మృగములకు పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నాడు. We know that wild beasts are ferocious. நாம் காட்டு மிருகங்கள் எப்பொழுதும் கொடூரமானவைகள் என்று அறிந்திருக்கிறோம். అడవి మృగములనేవి చాలా క్రూరముగా ఉండును అని మనం ఎరిగినాం. So we see that same ferociousness found in man. இதே கொடூரமான தன்மையை மனிதனில் நாம் காண்கிறோம். ఈ విధమైన క్రూరత్వం అనేది మనుషుల్లో కనబడుతున్నది. When God created man, தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்த பொழுது, దేవుడు మనుషుని కలుగు చేసినప్పుడు, when God created all the other animals, மற்ற எல்லா மிருகங்களையும் தேவன் சிருஷ்டித்த பொழுது, తక్కిన జంతువులను దేవుడు కలుగు చేసినప్పుడు, we don't see this ferociousness in their lives. அந்த அவனுடைய ஜீவியத்திலே இந்த கொடூரமான தன்மையை நாம் காண முடியாது. వాటిలో క్రూరత్వం అనేది కనబడలేదు. We don't see that ferociousness in the lion. சிங்கத்திற்குள் அந்த கொடூரமான தன்மையை காண முடியாது. సింహములో క్రూరత్వం అనేది కనబడలేదు. Whether it be man or animals, only good things were found in those creation. தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான அந்த ஆரம்ப நாட்களில் மனிதனுக்குள்ளாயிலும் மிருகங்களுக்குள்ளாயிலும் நன்மையான காரியங்கள் மாத்திரமே காணப்பட்டன. దేవుడు సృజించినట్టు ఆ కాలములో మనుషులైనా సరే మృగములైనా సరే మంచి కార్యములే బయలుపడుచు ఉండెను. What was the good quality found in the lion? சிங்கத்திற்குள் காணப்பட்டதான நல்ல சுபாவம் என்ன? సింహములో కనబడినట్టు మంచి స్వభావం The ఏమిటి? word of God says God put boldness in its heart. தேவன் அதற்கு தைரியத்தை அதனுடைய இருதயத்தில் வைத்தார் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. దేవుడు ఆ సింహము యొక్క హృదయములో ధైర్యమును కలుగు చేసెను. In order to reveal that boldness, God had created that animal. தைரியத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக தேவன் அந்த விலங்கை சிருஷ்டித்தார். ధైర్యమును బయలుపరచుటకే దేవుడు ఆ సింహమును కలుగు చేసి ఉన్నాడు. In the same manner, God created every animal, beast with a particular purpose to reveal His goodness and greatness. இவ்விதமாக தேவனுடைய ஒவ்வொரு நன்மையையும் மேன்மையான காரியங்களை விளங்க பண்ணும்படியாகவே அவர் ஒவ்வொரு விலங்கையும் சிருஷ்டித்தார். ఈ విధముగానే దేవుని యొక్క దయాళత్వమును దేవుని యొక్క శ్రేష్టతను బయలుపరచుటకై ప్రతి మృగమును దేవుడు కలుగు చేసి ఉన్నాడు. When we look at man, we see he was even higher than all these creatures. நாம் மனிதனை பார்க்கும் பொழுது இந்த எல்லா சிருஷ்டிகளை பார்க்கிலும் அவன் சற்று மேன்மையானவனாக இருந்தான். ఈ సృష్టిలను మనం చూడగా మనుషుడనేవాడు మృగములన్నిటికంటే శ్రేష్ఠుడుగా ఉన్నాడు. The very likeness and image of God was formed in man. தேவனுடைய அதே சாயலும் ரூபமும் மனிதனிலே காணப்பட்டது. దేవుని యొక్క అదే సారూప్యము అదే రూపము మనుషుల్లో కనబడి ఉన్నది. And whenever he looked at these animals, he knew what God required in his life. இந்த மிருகங்களை எல்லாம் அவன் பார்த்த பொழுது தேவன் தன்னுடைய ஜீவியத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்கிறதை அறிந்து கொண்டான். ఈ మృగములను చూసినప్పుడు దేవుడు వాటి ఎడల దేనిని ఎదురు చూస్తున్నాడో గ్రహించగలము. And understanding the mind of God, he was able to grow on in those good qualities that God has put in him. இவ்விதமாக தேவனுடைய மனதை அறிந்தவனாக தேவன் அவனுக்கு வைத்திருந்த சகல நற்காரியங்களிலும் அவன் வளர்ந்து போகிறவனாய் இருந்தான். దేవుని యొక్క మనసును ఎరిగిన వాడై దేవుని యొక్క
సమస్త సత్క్రియలలో ఎదుగుచూ ఉండెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి But స్తోత్రములు. when man committed sin, என்றாலும் மனிதன் பாவம் செய்த பொழுது, మనుషుడు పాపము చేసినప్పుడు, when man disobeyed God's word, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மனிதன் கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது, దేవుని వాక్యములకు అవిధేయుడు అయినప్పుడు, not only he lost the very nature of God, தேவனுடைய அதே சுபாவத்தை தான் இழந்து போனது மாத்திரமல்ல, దేవుని యొక్క స్వభావమును పోగొట్టుకున్నట మాత్రమే కాదు, he was the cause for all these animals to lose their nature and come under bondage. எல்லா மிருகங்களும் தங்களுடைய இயற்கையான சுபாவத்தை இழந்து அடிமைத்தனத்திற்குள் வருவதற்கு அவன் ஒரு காரணமாய் மாறிவிட்டான். జంతువులన్నీ తమ యొక్క మంచి స్వభావములను పోగొట్టుకొని అవన్నీ క్రూరమైనవిగా మారుటకు హేతువుగా మారి ఉన్నాడు. But now God has a desire not only to restore man, but he wants to restore the whole creation. என்றாலும் தேவனோ மனிதனை மாத்திரமல்ல சகல சிருஷ்டிகளையும் மறுபடியுமாக ஆதி நிலைமைக்கு திருப்பிக் கொண்டு வரும்படியாக விரும்புகிறார். దేవుడైతే మనుషుని మాత్రమే కాదు సర్వ సృష్టిని ఆది స్థితిలోనికి తేవాలని కోరుచూ ఉన్నాడు. Man has to come back to the image of God. மனிதன் மறுபடியுமாக தேவனுடைய அந்த சாயலை பெற்றுக்கொள்கிற நிலைமைக்கு வர வேண்டும். మనుషుడు తిరిగి దేవుని యొక్క పోలికలోనికి రావాలను. And he has to grow in that image until he comes to that standard, that measure that God has kept for him. தேவன் மனிதனுக்காக வைத்திருக்கிறதான அந்த அளவை அவன் பெற்றுக்கொள்ளும் வரையிலும் அந்த தேவனுடைய சாயலில் அவன் வளர்ந்து வளர வேண்டும். దేవుడు కోరినటువంటి ఆ పరిమాణములోనికి ఎదిగి వచ్చే వరకు ఆయన పోలికలో ఎదుగుచూ ఉండవలెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And the next creature we see that man is compared to, அடுத்தபடியாக மனிதன் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறதான சிருஷ்டி குறித்து படித்தால், తరువాత మనుషుడు పోల్చి చెప్పబడిన ఇంకొక కార్యం ఏమిటంటే, we read that he is compared to creeping things. அவன் ஊரும் பிராணிகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறான். ప్రాకునట్టి పురుగులకు పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నాడు. What does this creeping thing show? இந்த ஊரும் பிராணிகள் எதை காண்பிக்கின்றன? ఈ ప్రాకు పురుగులు దేన్ని చూపుతున్నవి? This man is now totally has become earthly minded. மனிதன் இப்பொழுது முழுமையாக பூமிக்குரிய சிந்தையுடையவனாய் மாறிவிட்டான். ఈ మనుషుడు ఇప్పుడు భూ సంబంధమైన తలంపు గలవాడుగా మారి ఉన్నాడు. He was created in order to be with God in that eternal kingdom, in that immovable kingdom. தேவனோடு கூட அசைவில்லாதவருடைய ராஜ்யத்தில் என்றென்றைக்குமாய் காணப்படும்படியாக இந்த மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். దేవునితో పాటు నిశ్చలమైన రాజ్యములో ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకే మనుషుడు సృజించబడి ఉన్నాడు. But now he has totally became earthly minded. ஆனால் இப்பொழுது அவன் முழுமையாக பூமிக்குரிய மனதை சிந்தையுடையவனாய் மாறிவிட்டான். మనుషుడైతే ఇప్పుడు భూ సంబంధమైన తలంపు గలవాడుగా మారి ఉన్నాడు. All his desires are towards earthly things. அவனுடைய எல்லா வாஞ்சைகள் விருப்பங்களும் பூமிக்குரியவைகளாய் காணப்படுகின்றன. వాని యొక్క కోరికలన్నీ భూ సంబంధమైగా ఉన్నవి. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And concerning this matter, what does the psalmist say? இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை குறித்து சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறான்? దీనిని గురించి కీర్తనకర్త ఏమి చెప్పుతున్నాడు? In Psalms 119, 119 சங்கீதம் 119వ కీర్తన in verse 25, 25 வசனம், 25వ వాక్యము, என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது, உமது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும். My soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. నా ప్రాణము మంటిని హత్తుకొనుచున్నది, నీ వాక్యము చేత నన్ను బ్రతికింపుము. so here we see how his desire, his soul is cleaving to the dust of this earth. இங்கே விதமாக மனிதனுடைய ஆத்மா அவனுடைய வாஞ்சை மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது என்று காண்கிறோம். మనుషుని యొక్క ఆత్మ కోరికలు మంటిని ఏ విధముగా అంటుకొని ఉన్నవో వ్రాయబడి ఉన్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రములు. Today we see we are only concerned about our daily food, our work, and we go on working like a machine without any stop or without any break. இந்த நாட்டில் நம்முடைய ஜீவியத்தை குறித்து நாம் கவனித்தால் நம்முடைய அனுதின ஆகாரத்திற்காக பற்றியும் வேலை பற்றி நாம் அதிக கருத்துள்ளவராயிருக்கிறோம். நாம் ஓய்வில்லாமல் ஒரு இயந்திரத்தை போல தொடர்ந்து வேலை செய்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். ప్రస్తుత కాలంలో మన జీవితములను పరిశీలించితే ఆహారము కొరకును ఉద్యోగముల కొరకును ప్రయాసపడుచు ఒక యంత్రం వలె పని చేస్తూ ఉన్నాము. But one day we are going to leave all these things and to go to a place where we are going to suffer eternally. ஆனால் ஒரு நாளில் இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு நித்தியமாக நாம் பாடுபட போகிற ஒரு இடத்திற்கு போக வேண்டியதா இருக்கிறது. అయితే ఒక దినం రాబోతున్నది, వీటన్నిటిని మనం వదిలిపెట్టి
ఒక స్థలమునకు వెళ్ళవలసి ఉన్నది. But that is not the plan of God for you and for me. ஆனால் உங்களை பற்றியும் என்னை பற்றியும் தேவனுடைய திட்டம் அது அல்ல. అయితే మిమ్ములను గుర్చియో నన్ను గుర్చిన దేవుని ఉద్దేశము అది కాదు. God's plan is that we must be a partaker of that eternal kingdom, that immovable kingdom that he is preparing for you and for me. உங்களை குறித்தும் என்னை குறித்தும் தேவனுடைய திட்டம் என்னவென்றால் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அந்த அசைவில்லாத ராஜ்யத்தில் நித்தியமாக தேவனோடு நாம் காணப்பட வேண்டும் என்பதே. మిమ్ములను గుర్చియో నన్ను గుర్చిన దేవుని ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేవుడు మనకై సృజించున్నట్టు ఆ నిత్యమైన రాజ్యములో మనం కనబడవలెను. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రములు. These verses apply not only to those who do not know God, it also applies to every one of us gathered here. இந்த வசனம் தேவனை அறியாதவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல தேவனை அறிந்த ஜனங்களுக்கு கூட இது பொருந்தக்கூடியதா இருக்கிறது. ఈ వాక్యములో దేవునిని ఎరుగని వారు మాత్రమే కాదు దేవునిని ఎరిగినట్టు వారికి కూడా ఇవి చెందినవై ఉన్నవి. If you look at the next creature, you can understand what I mean. நாம் அடுத்த காரியத்தை குறித்து அந்த வசனத்தில் படித்தால் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்கிறது உங்களுக்கு விளங்கும். ఆ వాక్యములో ఉన్నట్టు మరి ఒక కార్య అంశమును చూస్తే మీరు దాన్ని గ్రహించగలరు. There we see man is compared to the fowls of the air. இங்கே மனிதன் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறான். ఇక్కడ మనుషుడు ఎగురు ఆకాశ పక్షులకు పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నాడు. This in particular speaks about people of God. இது தேவனுடைய ஜனங்களை குறிப்பாக காண்பிக்கிறது. இது தேவனுடைய ஜனங்களை குறித்து చెప్పబడిన కార్యము. The word of God says that God has raised us up to the heavenly places. வேதவசனம் சொல்கிறது தேவன் நம்மை உன்னத ஸ்தலங்களுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறார். వాక్యము చెప్పుచున్నది దేవుడు మనలను ఉన్నత స్థలములకు హెచ్చించి ఉన్నాడు. He has saved us. அவர் நம்மை ரட்சித்தார். ఆయన మనలను రక్షించెను. Just obey his word. அவருடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிய செய்தார். తన వాక్యమునకు లోబడి చేసి ఉన్నాడు. He has filled us with the baptism of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்நானத்தினால் நம்மை நிறைத்தார். పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసముతో నింపెను. And he has lifted us to the heavenly places. அவர் இப்பொழுது நம்மை உன்னத ஸ்தலங்களுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறார். ఆయన మనలను పరలోక స్థలములకు హెచ్చించి ఉన్నాడు. Like the fowls of the air, we are flying in the heavenlies. ஆகாயத்து பறவைகளைப் போல நாம் உன்னதங்களிலே பறந்து கொண்டிருக்கிறோம். ఆకాశ పక్షుల వలె మనము ఆకాశంలో ఎగురుచూ ఉన్నాము. But in spite of that, what are we doing? என்றாலும் அதற்கு பதிலாக நாம் என்ன செய்கிறோம்? వీటన్నిటికి బదులుగా మనం ఏం చేస్తున్నాం? Where are our eyes focused? நம்முடைய கண்கள் எதன் மேல் பதிந்திருக்கின்றன? మన కన్నులు దేని మీద కేంద్రీకరించబడినవి? Once I happened to visit a place where they had these various kinds of birds. பலவிதமான பறவைகள் வாசம் பண்ணக்கூடியதான ஒரு இடத்துக்கு நான் ஒரு முறை சென்றிருந்தேன். నేను ఒకసారి పక్షులు ఉండే ఆ స్థలమును చూసి ఉన్నాను. There the trainer of those birds was having a fish in his hand. அந்த பறவைகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறவன் தன்னுடைய கையிலே ஒரு மீன் வைத்திருந்தான். ఆ పక్షులకు అభ్యాసం నేర్పించేవాడు ఆయన చేతిలో ఒక చేప ఉండెను. And there was a particular type of vulture. அது ஒரு குறிப்பிட்ட கழுகு இனம் அங்கே இருந்தது. ఒక విధమైనటువంటి గ్రద్ద లాంటిది ఒకటి అక్కడ ఉండెను. It was flying very high in the sky. அது ஆகாயத்தில் மிகவும் உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தது. అది ఆకాశంలో ఎగురుచూ ఉండెను. And so much so we could not see that vulture in the sky. அது ஆகாயத்திலே பறந்து கொண்டதை நாம் காண முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தது. ఆ గ్రద్ద అనేది ఆకాశంలో ఎగురుచున్నది నేను చూడనంత ఎత్తుగా ఎగురుచూ ఉండెను. And this trainer just took out that fish from his pocket and just put it out like this. இந்த பயிற்சி செய்கிறவன் தன்னுடைய பாக்கெட்ல இருந்த அந்த மீனை எடுத்து அப்படி வைத்தான். ఆ పక్షులకు అభ్యాసములను నేర్పించి ఆయన తన జోబీలో ఉన్నట్టు ఆ చేపను బయటికి తెచ్చాడు. And immediately we could see that vulture from that high altitude coming down and just plucking out that fish from his hand. உடனடியாக உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த அந்த கழுகு வேகமாக இறங்கி வந்து அவனுடைய கையில் அவன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த மீனை அப்படி பறித்து கொண்டது. అంత ఎత్తైన స్థలములో ఎగురుచున్నటువంటి ఆ గ్రద్ద దిగొచ్చి ఆ చేతిలో ఉన్న చేపను తీసుకొని పోయింది. That bird was flying so high up in the sky, but its eyes were always upon the earth. இந்த பறவை ஆகாயத்தில் இவ்வளோ உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தாலும் அதனுடைய கண்களோ பூமியின் மேல் தான் நோக்கமாயிருக்கிறது. గ్రద్ద అంత ఎత్తుగా ఎగురుచున్నప్పటికీ తాని యొక్క కన్నులు ఎల్లప్పుడూ భూమి మీదనే ఉంచబడి ఉన్నవి. This is the state of God's people, many of God's people in these days. இந்த நாட்களில் அநேக தேவனுடைய ஜனங்களுடைய நிலைவரம் இப்படி தான் இருக்கிறது. ఈ దినములలో
అనేక దేవుని బిడ్డల యొక్క స్థితి ఈ విధముగా ఉన్నది. We are in the heavenlies, but our eyes are focused upon this earth. நாம் உன்னத ஸ்தலங்களில் இருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய கண்களோ பூமியை நோக்கி கொண்டிருக்கின்றன. మనమైతే ఉన్నత స్థలముల్లో ఉన్నప్పటికీ మన కన్నులు భూమినే చూస్తూ ఉన్నవి. If that be so, we are like the fowls of the air. அது நம்முடைய அனுபவமாக இருந்தால் நாம் இந்த ஆகாயத்து பறவைகளைப் போல தான் காணப்படுகிறோம். అందువలనే మనం ఈ ఆకాశ పక్షులకు పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నాం. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Now God wants to bring about a great deliverance in our lives. தேவனோ நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு பெரிய விடுதலையை தர விரும்புகிறார். దేవుడైతే మన జీవితంలో గొప్ప విడుదలను కలుగు చేయగోరుచున్నాడు. If we are like all these creatures, we will not be able to take part in that eternal kingdom, that immovable kingdom that God is preparing for us. நாம் இங்கே காண்கிறதான அந்த ஜீவராசிகளைப் போல நாம் காணப்படுவோம் என்றால் தேவன் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறதான அசைவில்லாத அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை நாம் பங்குள்ளவர்களாய் மாற முடியாது. ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నట్టు ఈ జంతువుల వలె మనము కనబడినట్లులో దేవుడు మన కొరకై సిద్ధపరచునట్టు ఆ కదల్చబడిన రాజ్యములో ప్రవేశింపలేము. Jesus has come in order to deliver us from this earthly state. இந்த பூமிக்குரிய நிலைமையிலிருந்தெல்லாம் நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாகவே இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். ఈ భూ సంబంధమైన స్థితిలో నుండి మనలను విడుదల చేయటకే యేసు వచ్చి ఉన్నాడు. Jesus has come in order to deliver us from this bondage to the earth. இந்த பூமிக்குரிய எல்லா விதமான அடிமைத்தனங்களிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாகவே இயேசு வந்தார். భూ సంబంధమైన బానిసత్వములో నుండి విడుదల చేయటకే యేసు ప్రభు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. And he has come and he has brought a way for us to go to that eternal kingdom of God. அவர் வந்து தேவனுடைய நித்திய ராஜ்யத்திற்கு போகக்கூடியதான வழியை நமக்கு காண்பித்தார். ఆయన వచ్చి దేవుని నిత్య రాజ్యములోనికి వెళ్ళే మార్గమును తెరచి ఉన్నాడు. And how can we go to that immovable kingdom? அந்த அசைவில்லாத ராஜ்யத்திற்கு நாம் எப்படி போகலாம்? ఆ నిశ్చలమైన రాజ్యమునకు ఏ విధముగా వెళ్ళగలము? We have to accept the invitation that Jesus is giving. முதலாவதாக இயேசு நமக்கு தருகிறதான அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మొట్టమొదటిగా యేసు ఇచ్చే ఆహ్వానమును అంగీకరించవలెను. When we turn to Mark the Gospel chapter 1 verse 15, there we see Jesus inviting every one of us to become a partaker of that immovable kingdom. மார்க்கு சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை நாம் படித்தால் இங்கே அந்த அசைவில்லாத ராஜ்யத்தில் நாம் வரும்படியாக ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கிறதான அழைப்பை காண்கிறோம். కదల్చబడినట్టి రాజ్యములోనికి రండి అని పిలుపును యేసుక్రీస్తు మార్కు 1:15లో మనందరికీ ఇచ్చుచున్నాడు. காலம் நிறைவேறிற்று, தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று, மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்றார். The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. కాలం సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొంది సువార్త నమ్ముడని చెప్పుచు. The time is fulfilled. காலம் நிறைவேறிற்று. కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది. The time has come for the Lord to prepare a group of people for that immovable kingdom. அந்த அசைவில்லாத ராஜ்யத்திற்காக தேவனால் ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. కదల్చబడినట్టి రాజ్యం నిమిత్తమై ఒక గుంపు జనులను సిద్ధపరిచే సమయము కాలము సంపూర్ణమైనది. And the kingdom of God is at hand. தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று. దేవుని రాజ్యము సమీపమై ఉన్నది. And how are we to enter into that kingdom? அந்த ராஜ்யத்திலே நாம் எப்படி பிரவேசிப்பது? ఆ రాజ్యములో మనం ఏ విధముగా ప్రవేశించగలము? Here Jesus gives us the clue to that. அதற்குரியதான ஒரு வழியை இங்கே இயேசு சொல்லுகிறார். దానికి తగిన మార్గమును దారిని చూపుతున్నాడు. It says, repent ye and believe the gospel. மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார். మారు మనసు పొంది సువార్తను విశ్వసించుడి. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Yesterday we heard how we should repent. நேற்று நாம் எவ்விதமாய் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கேட்டோம். నిన్నటి దినమందు మనం ఏ విధముగా మారు మనసు పొందవలనో విని ఉన్నాము. We must be convicted of our sins. நம்முடைய பாவங்களை குறித்து நாம் முதலாவது உணர்த்தப்பட வேண்டும். మన పాపముల గురించి గ్రహించబడవలెను. And we must turn away from our sins. நம்முடைய பாவங்களை விட்டு நாம் திரும்ப வேண்டும். మన పాపముల నుండి తిరగవలెను. And we must confess our sins with a sincere heart. ஒரு உண்மையான இதயத்தோடு நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். నిజమైన పశ్చాత్తాపముతో పాపములను ఒప్పుకొనవలెను. And if there is any work of reconciliation we have to do it. நாம் யாரிடத்திலாகிலும் ஒப்புரவாக வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் நாம் அதை செய்ய வேண்டும். మనము ఎవరి యొద్దైనను సమాధాన పడవలసి ఉంటే అది చేయవలెను. And if there is anything which we are possessing illegally, we have to return them back. யாரிடத்திலாகிலும் அநியாயமாய் எதையாகிலும் எடுத்திருந்தால் அதை நாம் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். ఎవరి యొద్దైనా అన్యాయముగా ఏదైనా తీసుకుంటే తిరిగి
తిరిగి ఇచ్చివేయవలెను. By doing these things, we are showing that we are having a true repentance. இந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்வதன் மூலமாக நாம் ஒரு உண்மையான மனம் திரும்புகிற அனுபவத்தில் வந்திருக்கிறோம் என்று நாம் காண்பிக்கிறோம். ఈ కార్యములను చేయటం వలన మనము నిజమైన మారు మనసులోనికి వచ్చి ఉన్నామని బయలుపరచగలము. When we repent, God forgives our sins. நாம் மனஸ்தாபப்படும் பொழுது அல்லது மனம் திரும்பும் பொழுது தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார். మనము పశ్చాత్తాపడినప్పుడు దేవుడు మన పాపములను క్షమించును. And God writes our name in the book of life. தேவன் நம்முடைய பெயர்களை ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதுகிறார். దేవుడు మన పేరులను జీవ గ్రంథములో వ్రాయును. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. After repenting here, Jesus tells us the next step. இங்கே மனம் திரும்பின பின்பு நாம் எடுக்க வேண்டிய அடுத்த படியை இயேசு சொல்கிறார். మారు మనసునకు తరువాత మనము ఇంకొక మెట్టును గురించి యేసు ప్రభు చెప్పుచున్నాడు. He tells us to believe the gospel. அவர் சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். సువార్తను నమ్మండి అని చెప్పి ఉన్నాడు. What is this gospel? இந்த சுவிசேஷம் என்ன? సువార్త అంటే ఏమిటి? This gospel is the will of God concerning every one of us. இந்த சுவிசேஷம் என்று சொல்வது உங்கள் ஒவ்வொருவரை பற்றியதான தேவ சித்தம். ఈ సువార్త అన్నదే మన ఒక్కొక్కరిని కూర్చున్న దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. And this will of God is found in Christ Jesus. இந்த தேவ சித்தம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்பட்டது. ఈ దేవుని చిత్తం అనేది ప్రభువైన యేసు క్రీస్తులో కనబడుచున్నది. After having repented for our sins, we have to enter into Christ. நாம் மனம் திரும்பின அனுபவத்தை பாவங்களிலிருந்து மனம் திரும்பின பின்பு கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் வர வேண்டும். మనము పాపముల నిమిత్తమై పశ్చాత్తాపడిన తరువాత క్రీస్తులోనికి రావాలను. When we come into Christ, we come into the will of God. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வரும் பொழுது தேவ சித்தத்திற்குள் கடந்து வருகிறோம். మనము క్రీస్తులోనికి రావాలంటే క్రీస్తు చిత్తములోనికి రావాలను. And what is another term we can use for the will of God in this place? இந்த இடத்திலே தேவ சித்தத்திற்கு நாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடியதான வேறொரு பதம் என்ன? ఈ స్థలములో దేవుని చిత్తమునకు మనం ఉపయోగించవలసిన ఇంకొక పదం ఏమిటి? It is the counsel of God. தேவனுடைய ஆலோசனை. దేవుని ఆలోచన. That's why in Matthew chapter 7 verse 21 when we read verse 21, Matthew 7:21, மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 21వ వాక్యము నుండి చదివితే not everyone who calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of God. என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிற ஒருவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான். నన్ను చూసి ప్రభువా ప్రభువా అని చెప్పు ప్రతివాడును దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపడు. But everyone who does the will of God, will of the Father, he will enter into the kingdom of God. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான். పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయవాడే పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించును. That's why we have to obey the counsel of God. இதற்காகவே நாம் தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். కాబట్టి దేవుని ఆలోచనకు మనము లోబడవలెను. We have to come into Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வர வேண்டும். మనము క్రీస్తులోనికి రావలెను. We have to do God's will in our lives. நம்முடைய ஜீவியத்திலே தேவ சித்தம் செய்ய வேண்டும். మన జీవితంలో దేవుని చిత్తమును చేయవలెను. After we have repented for our sins, நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நாம் மனம் திரும்பின பின்பு మన పాపములో నుండి పశ్చాత్తాపడిన తరువాత in Luke chapter 7 verses 29 and 30 it says we have to obey the counsel of God by taking the right baptism. லூக்கா சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் 30ஆம் வசனங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறபடியே நாம் தேவனுடைய வசனத்தின்படி சரியான ஞான ஸ்நானத்திற்கு தேவனுடைய ஆலோசனையில் கீழ்ப்படிய வேண்டும். లూకా 7:29-30 వాక్యములో వ్రాయబడినట్లు దేవుని యొక్క సంకల్పమునకు లోబడిన వారమై ముంచట బాప్తిసము తీసుకోవలెను. In Acts chapter 2 verse 38 and 39, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் 39ஆம் வசனங்களில் అపోస్తల కార్యములు 2:38-39లో there we see Peter telling us the will of God clearly. இங்கே தேவ சித்தத்தை குறித்து பேதுரு அப்போஸ்தலன் தெளிவாக சொல்கிறதை காண்கிறோம். అపోస్తలుడైన పేతురు దేవుని చిత్తమును గురించి తేటగా వ్రాసి చెప్పి ఉన్నాడు. Where he gives the counsel of God to every one of us. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் தேவனுடைய ஆலோசனை கொடுக்கிறார். అది మన ఒక్కొక్కరికి దేవుని యొక్క సంకల్పమై ఉన్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. We must take that one correct baptism as we heard yesterday. நாம் கேட்டது போல நேற்று கேட்டது போல ஒரே ஞானஸ்நானம், அந்த சரியான ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். నిన్న మనం విన్న విధముగా ఆ ఒకే సరైన బాప్తిస్మమును తీసుకొనవలెను. In Romans chapter 6 verse 4 we read that baptism is a burial, is a death and a burial. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே இந்த ஞானஸ்நானத்தை குறித்து அது ஒரு மரணம் என்றும் அடக்கம் என்றும் நாம் படிக்கிறோம். రోమా 6వ అధ్యాయములో
ఈ బాప్టిస్మ అనేది మరణము పాతి పెట్టుటకు సాదృశ్యమైనది. By obeying God's word and taking the right baptism, தேவனுடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் சரியான ஞான ஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது, దేవుని వాక్యమునకు లోబడి సరైన బాప్టిస్మము తీసుకుంటే, we are united in the death and the burial of the Lord Jesus Christ. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்திலும் அவருடைய அடக்கத்திலும் நாம் இணைக்கப்படுகிறோம். ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణములోను పాతి పెట్టుదలలోను మనము పాల్పొందుచున్నాము. By being united with the death of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தோடு ஐக்கியப்படுகிறதனால், యేసు యొక్క మరణములో పాలు పంపులు పొందితే, by being united with the burial of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அடக்கத்தோடு நாம் இணைக்கப்படுகிறபடினால், యేసు యొక్క పాతి పెట్టుదలలో మనం పాలు పొందితే, we are able to subdue the evil nature, that vile nature. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் அந்த பொல்லாத அல்லது கொடூரமான சுபாவங்களை நாம் மேற்கொள்ள முடிகிறது. When we accept the word of God, நாம் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, మనము దేవుని వాక్యమును అంగీకరించినప్పుడు, this soul of ours which was cleaving to the dust gets quickened. நம் மண்ணோடு ஒட்டு கொண்டிருக்கிறதான நம்முடைய ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது. మంటితో అంటుకొని ఉన్నట్టు మన యొక్క ఆత్మ బ్రతుకుతున్నది. But when we receive the baptism of the Holy Spirit, நாம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறும் பொழுது, మనము పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందినప్పుడు, this soul that has been quickened is lifted up to the heavenlies. இந்த உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதான ஆத்மா உன்னத ஸ்தலங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகிறது. ఈ బ్రతికించబడిన ఆత్మ పరలోక స్థలములకు హెచ్చించబడుతున్నది. These experiences are necessary to prepare us for that eternal kingdom of God. தேவனுடைய அந்த நித்திய ராஜ்யத்திற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக இந்த எல்லா அனுபவங்களும் நமக்கு மிகவும் அவசியமாயிருக்கின்றன. దేవుని నిత్య రాజ్యములకు సిద్ధపడటకై ఈ అనుభవాలు అవసరమైనవి. And what is the next counsel of God to us? நமக்கு தேவன் தருகிறதான அடுத்தபடியான ஆலோசனை என்ன? దేవుడు మనకిచ్చినట్టు మరి ఒక ఆలోచన ఏమి? In Acts chapter 2 verse 40 we are told to live a separated life. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனத்திலே நாம் ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 40వ వాక్యములో ప్రత్యేకమైన జీవితం చేయవలెను. We have to separate and live according to the sound teaching, sound word of God. நாம் முற்றிலுமாய் வேறு பிரிக்கப்பட்டு தேவனுடைய ஆழமான சத்தியங்களின்படி உபதேசங்களின்படி ஆரோக்கியமான உபதேசங்கள் சத்தியங்களின்படி நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். మనము దేవుని యొక్క ఆరోగ్యవంతమైన సత్య ఉపదేశముల ప్రకారముగా జీవించవలెను. We have to live a life from sinners and all things that are against God's word. பாவிகளிலிருந்தும் தேவனுடைய வசனங்களுக்கு விரோதமாய் காணப்படுகிற சகல மனுஷரிடத்திலிருந்தும் நாம் வேறு பிரிந்து ஜீவிக்க வேண்டும். పాపుల నుండి దేవుని వాక్యమునకు అవిధేయులకు ప్రతి వారి నుండి మనము ప్రత్యేకించబడవలెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి And స్తోత్రములు. what is the next counsel of God? அடுத்தபடியான தேவனுடைய ஆலோசனை என்ன? తరువాత దేవుని ఆలోచన What is the ఏమైనది? next will of God for you and for me? உங்களை பற்றியும் என்னை பற்றியும் தேவனுடைய சித்தம் என்ன? మిమ్ములను గూర్చియు నన్ను గూర్చిన దేవుని సంకల్పము ఏమైనది? That even this body should receive the healing from God. இந்த சரீரத்தில் தேவனிடத்திலிருந்து சுகம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఈ శరీరములను దేవుని యొద్ద నుండి స్వస్థత ఆరోగ్యమును పొందవలెను. In 3rd John verse 2, 3ஆம் யோவான் 2ஆம் வசனத்தில் 3వ యోహాను 2వ వాక్యములో, பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. ప్రియుడా, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవు అన్ని విషయములలోనూ వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యంగా ఉండవలని ప్రార్థించున్నాను. praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. What is God's desire concerning you and me? உங்களை பற்றியும் என்னை பற்றியும் தேவனுடைய வாஞ்சை என்ன? మిమ్ములను గూర్చియు నన్ను గూర్చిన దేవుని వాంఛ ఏమైనది? Even as our soul prospers, He wants us to prosper in our body. நம்முடைய ஆத்மா சுகமாய் இருக்கிறது போல வாழ்கிறது போல நம்முடைய சரீரத்திலும் ஆரோக்கியமாய் இருக்க அவர் விரும்புகிறார். మన ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్నలాగున మన శరీరము వర్ధిల్లుచు ఉండవలెను. When man committed sin, மனிதன் பாவம் செய்த பொழுது, మానవుడు పాపం చేసినప్పుడు, when man fell from the grace of God, தேவனுடைய கிருபையிலிருந்து மனிதன் விழுந்து போன பொழுது, కృప నుండి మనుషుడు పడిపోయినప్పుడు, we see corruption set in his mind, in his heart and in his body. அவனுடைய மனதிலும் அவனுடைய இருதயத்திலும் அவனுடைய சரீரத்திலும் அழிவு பிரவேசித்து விட்டது. నాశనత అనేది వాని యొక్క మనసులోను హృదయములోను శరీరములోను ప్రవేశించి ఉన్నది. When corruption set in his mind, his thoughts were corrupted. அவனுடைய மனதில் இந்த அழிவு பிரவேசித்த பொழுது அவனுடைய நினைவுகள் எல்லாம் தீட்டுப்பட்டன. నాశనత మనసులో ప్రవేశించినప్పుడు తలంపులన్నీ చెడిపోయెను. When
corruption came into his soul, all his character, his nature was defiled. அவனுடைய ஆத்மாவிலே இந்த அழிவு பிரவேசித்த பொழுது அவனுடைய சுபாவங்கள் தன்மைகள் எல்லாம் தீட்டுப்பட்டு போய்விட்டன. వాని యొక్క ఆత్మలోనికి ఆ నాశనత వచ్చినప్పుడు స్వభావములు చెడిపోయెను. When this corruption entered into his body, we see his body was tormented with sickness, weakness and curse. இந்த சரீரத்திலே இந்த அழிவு பிரவேசித்த பொழுது அவனுடைய சரீரம் வியாதி, பலவீனம், சாபம் இவைகளுக்கு உட்பட்டு விட்டது. నాశనత అనేది శరీరములోనికి వచ్చినప్పుడు వేదన, వ్యాధి, బలహీనత శరీరమును తాకి ఉన్నది. When we look at the eternal kingdom of God, ஆனால் தேவனுடைய நித்திய ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் கவனித்தால், దేవుని యొక్క నిత్య రాజ్యమును చూసితే, when we look at the immovable kingdom of God, தேவனுடைய அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் பார்த்தால், నిశ్చలమైన దేవుని రాజ్యమును చూసినప్పుడు there is no corruption. அங்கே அழிவே இல்லை. అక్కడ నాశనత లేదు. That's why the word of God says that corruption cannot inherit incorruption. ஆகவேதான் அழிவுள்ளது அழியாமமே சுதந்திரிக்க முடியாது என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. కనుకనే క్షయమైనది అక్షయతను స్వతంత్రించుకొనలేదు. Anything that is corruptible cannot inherit the immovable kingdom of God. ஆகவே இந்த அழிவுக்குரிய நிலைமையில் இருக்கிற நாம் இருந்தால் தேவனுடைய அசைவில்லாத ராஜ்யத்தில் நாம் பிரவேசிக்க முடியாது. నశించిపోయే స్థితిలో మనం ఉన్న ఎడల నిశ్చలమైన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనలేము. God takes away the corruption in our mind by giving the knowledge of God and the Son Jesus Christ. தேவனை பற்றிய அறிவையும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய அறிவை நம்முடைய மனதில் தருகிறபடியினால் இந்த மனதில் தீட்டுப்பட்ட அல்லது அழிவுக்குரிய தன்மையிலிருந்து தேவன் விடுவிக்கிறார். దేవుని గురించియో యేసుక్రీస్తును గురించిన గ్రహింపు మనకు ఇచ్చుట వలన నాశనతలో నుండి మన మనస్సును దేవుడు కాపాడుతున్నాడు. For your reference you can quote it, jot it down. It is in John the Gospel chapter 17 verse 3. யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் அதை குறிப்பிட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమును మీరు దీన్ని గుర్తుగా రాసి పెట్టుకోండి. And next we see he takes away the corruption in our soul. அடுத்தபடியாக நம்முடைய ஆத்மாவில் காணப்படுகிற இந்த அழிவின் தன்மை அவர் எடுத்து போடுகிறார். తరువాత ఆయన మన ఆత్మలో ఉన్న నాశనతను తీసివేస్తున్నాడు. When we accept his word and obey his word, நாம் அவருடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது, మనం ఆయన వాక్యమును అంగీకరించి వాక్యమునకు లోబడినప్పుడు, before that he cleanses us with his blood. அதற்கு முன்பாக அவருடைய இரத்தத்தினால் அவர் நம்மை கழுவி சுத்தமாக்குகிறார். అంతకు ముందుగా తన రక్తముతో మనల్ని ఆయన కడిగి శుద్ధీకరించున్నాడు. And he gives us a new heart. அவர் நமக்கு புதிய இருதயத்தை கொடுக்கிறார். నూతన హృదయమును ఇచ్చుతున్నాడు. So that we can inherit that everlasting kingdom of God. தேவனுடைய நித்தியமான ராஜ்யத்தை நாம் சுதந்திரிப்பதற்கு ஏதுவாக அப்படி செய்கிறார். దేవుని యొక్క నిత్య రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆలోచన చేస్తున్నాడు. In Ezekiel chapter 36 verse 26 we read how God gives us a new heart and a new spirit. எசேக்கியேல் 36ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே எவ்விதமாக தேவன் நமக்கு புதிய இருதயத்தையும் புதிய ஆவியையும் கொடுக்கிறார் என்று நாம் காண்கிறோம். ఎజేకియేలు 36వ అధ్యాయం 26వ వాక్యములో దేవుడు నూతన హృదయమును నూతనమైన మనస్సును మనకు ఏ విధముగా ఇచ్చుతున్నాడో వ్రాయబడి ఉన్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని స్తోత్రం. And he fills us with the power of the Holy Ghost so that even this body can be delivered from the corruption. இந்த சரீரமும் அழிவுக்குரிய தன்மையிலிருந்து விடுதலையாக்கப்படும்படியாக அவர் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் நம்முடைய சரீரத்தையும் நிறைக்கிறார். నాశనతలో నుండి మన శరీరమును జీవింపజేయుటకు గాను పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఆయన పంపుతున్నాడు. That's why in Romans 8 chapter verse 11 we read that the spirit of him who raised up Jesus dwell in our bodies. He will quicken our mortal bodies. ஆகவேதான் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின அதே ஆவி உங்களுடைய சரீரத்தில் வாசமாயிருந்தால் சாவுக்கு ஏதுவான உங்களுடைய சரீரத்தை அவர் உயிர்ப்பிப்பார். రోమా 8:11లో క్రీస్తు యేసును మృతుల్లో నుండి లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించినట్లా సావునకు లోనైన మీ శరీరములను కూడా ఆయన జీవింపజేయును. Therefore the will of God for every one of us is to receive divine healing in our bodies. ஆகவே நம்முடைய சரீரங்களில் தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது நம்ம ஒவ்வொருவரை பற்றிய தேவ சித்தமாயிருக்கிறது. మన శరీరములో దేవుని యొక్క స్వస్థతను పొందుటన్నది ఆయన చిత్తము సంకల్పమైనది. When we experience divine healing, இந்த தெய்வீக சுகத்தை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது, ఈ దైవిక స్వస్థతను అనుభవించినప్పుడు God delivers us from corruption. தேவன் நம்மை அழிவுக்குரிய தன்மையிலிருந்து விடுதலையாக்குகிறார். దేవుడు
నాశనతుల నుండి మనల్ని విడుదల చేస్తున్నాడు. He creates for us a new body that can inherit eternity. நித்தியத்தை சுதந்திரிக்கக்கூடியதான ஒரு புதிய சரீரத்தையே அவர் சிருஷ்டிக்கிறார். నిత్యమును స్వతంత్రించుకొనుటకై నూతనమైన శరీరమును ఆయన రూపించుతున్నాడు. You can read for yourself in 2 Corinthians chapter 5, the first 5 verses, how God creates a body for us. தேவன் நமக்கு எவ்விதமாக ஒரு புதிய சரீரத்தை சிருஷ்டிக்கிறார் என்கிற விஷயத்தை 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் முதல் 5 வசனங்களை நீங்கள் படித்து அறிந்து கொள்ளலாம். దేవుడు ఏ విధముగా నూతనమైన శరీరమును అమర్చుచున్నాడో 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం మొదటి 5 వాక్యములో So చదవగలము. that we have to surrender this body wholly unto the Lord. இதற்காக இந்த சரீரத்தை முழுமையாய் கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். దాని నిమిత్తమై ఈ శరీరమును సంపూర్ణముగా దేవునికి అప్పగించవలెను. And what is the next counsel or the will of God for us? அடுத்தபடியாக தேவனுடைய ஆலோசனை அல்லது தேவனுடைய சித்தம் நம்மை பற்றி என்ன? తరువాత మన ఎడల దేవుని సంకల్పము ఏమైనది? In 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 we read, this is the will of God, even your sanctification. முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம், நீங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே உங்களை பற்றிய தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. మొదటి దశలోనికీలో 4వ అధ్యాయం 3వ వాక్యములో మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండుటయే మిమ్మల్ని గూర్చిన దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. We have to be sanctified in our body, soul and spirit. நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்திலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். మన ఆత్మ, జీవ, శరీరములు పరిశుద్ధపరచబడవలెను. It's only then we can inherit that immovable kingdom of God. அப்பொழுது மாத்திரமே அந்த அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை நாம் சுதந்தரிக்க முடியும். అప్పుడు మాత్రమే ఆ కదల్చబడినట్టు రాజ్యమును మనము స్వతంత్రించుకోగలము. And finally when we read in 2 Corinthians 13 chapter verse 9, கடைசியாக 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே நாம் படித்தால், మొదటి కొరింథీ 13వ అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో చదువుతున్నాము. there we see the will of God. அங்கேயும் தேவ சித்தத்தை குறித்து நாம் காண்கிறோம். అక్కడ కూడా దేవుని చిత్తమును గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. Your perfection is the will of God. நீங்கள் பூரணப்பட வேண்டும் என்பதே தேவ சித்தம். మీరు సంపూర్ణులగుటయే దేవుని చిత్తము. I must be perfected, that is the will of God. நான் பூரணமாக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம். నేను సంపూర్ణుడిగా మారవలను, అదే దేవుని చిత్తము. It is for that purpose God has brought us as one church. இந்த நோக்கத்துக்காகவே தேவன் நம்மை இந்த ஒரே சபைக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ఈ ఉద్దేశంతోనే దేవుడు ఒకే సంఘముగా మనల్ని చేర్చి ఉన్నారు. It is for that purpose that God has given us the gifts of the Holy Spirit. இந்த நோக்கத்திற்காகவே பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ఈ ఉద్దేశంతోనే పరిశుద్ధాత్మ వరములను ఆయన ఇచ్చి ఉన్నారు. It is for that purpose God has given us the 5 offices in the church. இந்த காரணத்திற்காகவே தேவன் சபையில் 5 விதமான உத்தியோகங்களை வைத்திருக்கிறார். ఈ ఉద్దేశంతోనే సంఘములో 5 విధములైన ఉద్యోగస్తులను ఇచ్చి ఉన్నాడు. When we do the will of God in our life, நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் தேவ சித்தம் செய்யும் பொழுது, మన జీవితంలో దేవుని చిత్తమును చేసినప్పుడు all corruption is removed. நம்முடைய எல்லா அழிவும் நம்மை விட்டு அகற்றப்படுகிறது. నాశనతో అంతయు తొలగిపోవును. When we do the will of God in our life, நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் தேவ சித்தம் செய்யும் பொழுது, మన జీవితంలో దేవుని చిత్తము చేసినప్పుడు we see the righteousness of God comes upon us. தேவனுடைய நீதி நமக்குள் பாய்ந்து வருகிறதை நாம் காணலாம். దేవుని నీతి మన మీదకి వచ్చును. Because in order to enter into that immovable kingdom, ஏனென்றால் அந்த நித்திய அசைவில்லாத ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக కదల్చబడని ఆ రాజ్యములో ప్రవేశించుటకై we need the righteousness of God. நமக்கு தேவனுடைய நீதி அவசியமாயிருக்கிறது. దేవుని నీతి మనకు అవసరము. Every obedience to the counsel of God brings about a righteousness in our life. தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் நமக்கு தேவனுடைய நீதியை கொண்டு வருகிறது. దేవుని ఆలోచనకు మనము లోబడినప్పుడు దేవుని నీతి మనలోకి వచ్చును. And very soon God is going to perfect that work. வெகு சீக்கிரத்தில் தேவன் அந்த வேலையை நிறைவேற்றி முடிக்கப் போகிறார். అతి త్వరలో దేవుడు ఆ కార్యమును నెరవేర్చబోతున్నాడు. He started that work about 2000 years ago. இந்த வேலையை 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பாக அவர் துவங்கினார். ఈ పనిని 2000 సంవత్సరములకు ముందుగా ప్రారంభించెను. And now he is going to complete that work. இப்பொழுதோ அந்த வேலையை அவர் முடிக்கப் போகிறார். ఇప్పుడు ఆ పనిని సంపూర్తి చేయబోతున్నాడు. And what is that immovable kingdom that he is going to give you and me? உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் தரப்போகிறதான அந்த அசைவில்லாத ராஜ்யம் தான் என்ன? నీకును నాకును ఆయన ఇచ్చినట్టు ఆ నిశ్చలమైన రాజ్యమేమి? In that same chapter of Hebrews 12, எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே హెబ్రీ 12వ అధ్యాయములో there in verse 22 we read about that immovable kingdom. நாம் 22ஆம் வசனத்திலே அந்த அசைவில்லாத ராஜ்யம் என்ன என்று படிக்கிறோம். 22వ వాక్యములో ఆ
ఆ నిశ్చలమైన రాజ్యము ఏమిటో మనం చదవగలం. That is Mount Zion and Jerusalem. அது சியோன் மலையும் எருசலேமும். అది సియోను యెరూషలేము. And God through the baptism of the Holy Spirit, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మూలముగా He has brought us into that heavenly Jerusalem. தேவன் நம்மை அந்த பரம எருசலேமுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார். దేవుడు మనలను ఆ పరమ యెరూషలేములోనికి తెచ్చి ఉన్నాడు. In the spirit we are in that heavenly Jerusalem. ஆவியிலே அல்லது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் நாம் அந்த பரம எருசலேமிலே இருக்கிறோம். ఆత్మీయముగా మనము పరమ యెరూషలేములోనికి వచ్చి ఉన్నాము. And this is also called the kingdom of His dear Son. இது அவருடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ఇదే ఆయన ప్రియ కుమారుని యొక్క రాజ్యము అని In పిలువబడుతున్నది. Colossians chapter 2 verse 13 we read how God has translated us out of the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே எவ்விதமாக தேவன் அந்தகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி அவருடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறார் என்று காண்கிறோம். కొలొస్సీ మొదటి అధ్యాయం 12వ వాక్యములో ఆయన అంధకార రాజ్యములో నుండి విడుదల చేసి ప్రియ కుమారుని రాజ్యములో చేర్చి ఉన్నాడు. We are in that kingdom of His dear Son now. நாம் இப்பொழுது அவருடைய அன்பின் குமாரனின் ராஜ்யத்திற்குள்ளே இருக்கிறோம். ఇప్పుడు మనము దేవుని ప్రియ కుమారుని రాజ్యములో ఉన్నాము. But this is not the immovable kingdom. ஆனால் இது அசைவில்லாத ராஜ்யம் அல்ல. ఇదైతే కదల్చబడినట్టు రాజ్యం కాదు. This is also a temporal kingdom which enables us to prepare us for that immovable kingdom. அசைவில்லாத ராஜ்யத்திற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடியதான தற்காலிகமான தேவனுடைய ராஜ்யம் இது. కదల్చబడని రాజ్యములోనికి మనల్ని చేర్చుటకై తాత్కాలికమైన ఒక స్థలం ఇది. This kingdom started on the day of Pentecost. இந்த ராஜ்யம் பெந்தேகோஸ்தே நாளில் ஆரம்பமாயிற்று. ఈ రాజ్యం అన్నది పెంతెకొస్తు దినమందు ప్రారంభమై And when the Lord comes secretly for His bride, this kingdom will be over. நம்முடைய கர்த்தர் அவருடைய மனவாட்டிக்காக ரகசியமாய் வரும்பொழுது இந்த ராஜ்யம் முடிவடையும். పెండ్లి కుమార్తె నిమిత్తమై ప్రభు రహస్యముగా వచ్చినప్పుడు ఈ రాజ్యము ముగించబడును. When the Lord comes secretly, those who have done the will of God, those who have obeyed the counsel of God and come to that perfection, they will be caught up. கர்த்தர் ரகசியமாய் வரும்பொழுது தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களும் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு பூர்ணமாய் கீழ்ப்படிந்தவர்களும் அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். ప్రభు రహస్యముగా వచ్చినప్పుడు ఆయన చిత్తమునకు లోబడి ఆయన యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చువారు కొనిపోబడుదురు. But those who are not prepared, they will be left behind. ஆயத்தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளாதவர்களோ கைவிடப்பட்டு போவார்கள். సిద్ధపడనట్టి వారైతే చేయవిడబడుదురు. And those who are left behind, they will have to go through awful time of tribulation. கைவிடப்பட்டவர்கள் பயங்கரமான ஒரு உபத்திரவ காலத்திற்குள்ளே போக வேண்டும். చేయవిడబడిన వారు భయంకరమైన ఉపద్రవ కాలములో We read about a 7-year tribulation. 7 வருஷம் உபத்திரவ காலங்கள் உண்டு என்று நாம் படிக்கிறோம். 7 సంవత్సరముల ఉపద్రవ కాలం ఉన్నది. And after the 7 years, அந்த 7 வருஷ உபத்திரவ காலத்தில் 7 సంవత్సరం ఉపద్రవం తర్వాత we see it is divided into 2 parts. இது 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇది 2 భాగములుగా విభజించబడి ఉన్నది. The first 3.5 for the children of God who have been left behind at the secret coming of the Lord. முதல் 3.5 வருஷ உபத்திரவ காலம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசியவர்கள் கைவிடப்பட்டு போனதான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரியது. మొదటి 3.5 సంవత్సరములో ప్రభు యొక్క బిడ్డలు ఆయన రాకడలో చేయవిడబడిన వారికి సంభవించును. At the end of the 3.5 years, the Lord Jesus will appear in the air in order to gather those who died as martyrs. இந்த 3.5 வருஷ முடிவில் இரத்த சாட்சிகளாய் மரித்தவர்களை எல்லாம் சேர்க்கும்படியாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியுமாய் வெளிப்படுவார். ఈ 3.5 సంవత్సరముల యొక్క ముగింపులో హతసాక్షులను సమకూర్చుటకై యేసు ప్రభు మధ్యాకాశంలో వచ్చారు. But the second 3.5 years will be a time of tribulation for the Jews. இரண்டாம் 3.5 வருஷ உபத்திரவ காலம் யூதர்களுக்குரிய உபத்திரவ காலமாகும். రెండవ 3.5 సంవత్సరముల ఉపద్రవ కాలము యూదులకు చెందినది. At the end of the second 3.5 years, இந்த 2.5 வருஷம் இரண்டாம் 3.5 வருஷம் உபத்திரவ காலத்தின் முடிவில் రెండవ 3.5 సంవత్సరముల ఉపద్రవ కాలం యొక్క ముగింపులో we see Jesus will come down to fight the Antichrist. அந்த கிறிஸ்துக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்யும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து இறங்கி வருவதை காணலாம். అంత్యక్రీస్తుకు విరోధముగా యుద్ధం చేయుటకై యేసు క్రీస్తు దిగి వచ్చును. And with him the bride of Christ also will come. அவர் தன்னுடைய மனவாட்டியோடு கூட அப்பொழுது வருவார். ఆయనతో పాటు పెండ్లి కుమార్తెయు వచ్చును. There we see the Antichrist will be defeated. அங்கே அந்த கிறிஸ்து தோற்கடிக்கப்படுவார். అక్కడ అంత్యక్రీస్తు అపజయం పొందును. We see the Antichrist and the false prophet being thrown into the lake of fire. அந்த கிறிஸ்துவும் கள்ள தீர்க்கதரிசியும் அக்கினி கடலில் அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். అంత్యక్రీస్తు
అబద్ధ ప్రవక్త అగ్నిగుండములో పడవేయబడును. And after that Jesus will establish the millennial kingdom. அதன் பின்பு இயேசு கிறிஸ்து 1000 வருஷ அரசாட்சியை இந்த பூமியிலே ஸ்தாபிப்பார். దానికి తరువాత యేసుక్రీస్తు 1000 ఏండ్ల పరిపాలన భూమి మీద And స్థాపించును. during the 1000 years we read Satan will be bound. இந்த 1000 வருஷ நாட்களில் சாத்தான் கட்டப்பட்டிருப்பான். ఈ 1000 సంవత్సరములు సాతానుడు బంధించబడను. But after the 1000 years இந்த 1000 வருஷங்கள் முடிந்த பின்பு 1000 సంవత్సరములకు తరువాత we see Satan will be loosed. சாத்தான் மறுபடியும் விடுவிக்கப்படுவான். సాతానుడు విడుదల పొందును. He will deceive the nations of this earth. அவர் இந்த பூமியினுடைய சகல ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் மோசம் பண்ணுவான். ఈ భూమి మీద ఉన్న జనాంగమును వాడు మోసగించును. And he will deceive the people and make them to revolt against God and God's city. தேவனுக்கு விரோதமாய் தேவனுடைய நகரத்துக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்யும்படியாக அவன் எல்லா ஜனங்களையும் வஞ்சிப்பான். దేవుని నగరమునకు విరోధముగా కలహములు లేపుటకై వాడు అనేకులను మోసగించును. The word of God says fire of God will come and consume him. வேதவசனம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய அக்கினி வந்தவர்களை பட்சித்து போடும். వాక్యము చెబుతున్నది దేవుని అగ్ని దిగి వచ్చి వారిని దహించును. And Satan will be cast into the lake of fire. அதன் பின்பு சாத்தானும் அக்கினி கடலில் தள்ளப்படுவான். తరువాత సాతానుడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడును. Then we read about a great white throne judgment. அதன் பின்பு ஒரு பெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பை குறித்து படிக்கிறோம். దానికి తరువాత ధవళ సింహాసన న్యాయ తీర్పును చదువుతున్నాము. After which eternity will be ushered in. அதன் பின்பு நித்தியமானது ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. దానికి తరువాతనే నిత్యము స్థాపించబడును. The immovable kingdom of God will be ushered in. அந்த தேவனுடைய அசைவில்லாத ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும். దేవుని యొక్క నిశ్చలమైన రాజ్యము స్థాపించబడును. In the immovable kingdom of God we read about new earth, new heaven and new Jerusalem. அந்த தேவனுடைய அசைவில்லாத ராஜ்யத்தில் புதிய பூமி, புதிய வானம், புதிய எருசலேம் ஆகியவைகள் காணப்படுகிறது. దేవుని యొక్క కదల్చబడని రాజ్యములో నూతన భూమి, నూతన ఆకాశము, నూతన యెరూషలేము కనబడును. And we read about Zion, Mount Zion in New Jerusalem. அந்த புதிய எருசலேமிலே சியோன் மலை காணப்படுகிறதை நாம் காணலாம். నూతన యెరూషలేములో సియోను అన్నదుండును. That's where God is going to dwell with men. அங்கேதான் மனுஷரோடு கூட தேவன் வாசம் செய்ய போகிறார். అక్కడనే దేవుడు మనుషుల మధ్య నివాసము చేయును. God wants you and me to be prepared for that place. நீங்களும் நானும் அந்த இடத்திற்காக ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். మీరును నేనును ఆ స్థలమునకు సిద్ధపడవలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. Even in this evening if you would surrender your lives, இந்த மாலையில் அதற்காக உங்களுடைய ஜீவியத்தை நீங்கள் ஒப்புக் கொடுப்பீர்கள் என்றால் ఈ సాయంకాల సమయమందు మీ జీవితములను సమర్పించుకుంటే He will forgive all your sins அவர் உங்களுடைய எல்லா பாவங்களை மன்னித்து ఆయన మీ పాపములను క్షమించి and He will help you to obey the word of God. தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியவும் உதவி செய்வார். దేవుని వాక్యమునకు లోబడుటకు సహాయం చేయను. As you go on obeying God's word, all corruption will be removed from us. நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிய உங்களுக்குள் காணப்படுகிற சகலவிதமான அழிவுக்குரிய தன்மைகள் நீங்கிவிடும். మీరెంతగా దేవుని వాక్యమునకు లోబడుదురో అంతగా నాశనయుక్తమైన కార్యములు మీలో నుండి తొలగిపోవును. And God will prepare us for His soon coming. தேவன் நம்மை இயேசு கிறிஸ்துவின் சீக்கிரமான வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துவார். దేవుడు ప్రభు యొక్క రాకడకు మనల్ని సిద్ధపరచును. And we can be found in that eternal kingdom of God. இவ்விதமாய் தேவனுடைய அந்த நித்திய ராஜ்யத்திற்குள்ளே நாம் காணப்படலாம். ఇటువంటి దేవుని యొక్క నిత్య రాజ్యములో మనము కూడా And కనబడగలము. Jesus is inviting every one of us. இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொருவரையும் இதற்காய் அழைக்கிறார். యేసుక్రీస్తు ఒక్కొక్కరిని దీని కొరకై Shall పిలుస్తున్నాడు. we all surrender our lives to the Lord? நாம் எல்லாரும் நம்முடைய ஜீவியத்தை கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போமா? మనమందరము మన జీవితములను ప్రభువుకు అప్పగించుకుందామా? Whatever our sins may be, நம்முடைய பாவங்கள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் మన పాపములు ఎటువంటివైనా సరే, whatever our sickness may be, நம்முடைய வியாதிகள் என்னவாக இருந்தாலும் మన వ్యాధులు ఏవైనా సరే, whatever our problems may be, நம்முடைய பிரச்சனைகள் எப்படிப்பட்டவைகளா இருந்தாலும் మన సమస్యలు ఏవైనా సరే, that loving Jesus is in our midst. அந்த அன்புள்ள இயேசு நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். ప్రేమ కలిగిన యేసు మన మధ్య ఉన్నాడు. Jesus who gave His life for you and for me, He is in our midst. உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நம்முடைய ஜீவனை தந்த இயேசு இங்கே இருக்கிறார். మీ కొరకును నా కొరకును ప్రాణం పెట్టిన యేసు మన మధ్య ఉన్నాడు. He will forgive our sins. அவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பார். ఆయన మన
పాపములను క్షమించును. He will heal our sicknesses. வியாதிகளை சுகமாக்குவார். వ్యాధులను స్వస్థపరచును. He will deliver us from our problems. நம்முடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து எல்லாம் அவர் நம்மை விடுதலையாக்குவார். సమస్యల నుండి విడుదల చేయును. He will fill us with his goodness. அவருடைய நன்மைகளினால் நம்மை நிறைப்பார். మేలులతో నింపును. He is inviting every one of us. நம் ஒவ்வொருவரையும் அவர் அழைக்கிறார். మనలను పిలుచుతున్నాడు. He is inviting every one of us. அவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் அழைக்கிறார். ఒక్కొక్కరిని ఆహ్వానించున్నాడు. Let us obey the call of Jesus. நாம் இயேசுவின் அழைப்பிற்கு கீழ்ப்படிவோமாக. యేసు యొక్క ఆహ్వానమునకు లోబడదుము. Let us become partakers of that immovable kingdom of God. அந்த தேவனுடைய அசைவில்லாத ராஜ்யத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாய் நாம் மாறுவோமாக. దేవుని యొక్క ఆ రాజ్యములకు మనము పాలుపంపులు కలవారుగా మారుదుము. May the Lord bless us. கர்த்தர் நம்மை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ప్రభువే మనందరినీ ఆశీర్వదించునుగా. அலைதாரே சுவிசேஷத்தினால் அடைய